बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें अपने इख्तिताम की जानिब जो हैं वो गामज़न हैं, और रमज़ान का बाबरकत महीना और अज़मतों वाला महीना जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। और मुसलमान जहाँ पर उनको एक ईद की खुशी भी है, और वहीं पर रमज़ान के इख्तिताम का भी गम और अफसोस जो है वो रहता है, क्योंकि इसमें जो फ़यूज़ और बरक़ात हैं और जो इबादात हैं उसका एक अलहदा ही उसका फ़ज़ल है, उसकी फ़जीलतें हैं, उसकी अज़मतें हैं। लेकिन रमज़ान हमें आइंदा के लिए क्या पैगाम देता है, अगले साल तक के लिए क्या पैगाम देता है, और उसका क्या फ़लसफ़ा है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर हुमा इस्माइल साहिबा, और सरपरस्त आला हैं मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान की, और दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, प्रिंसिपल हैं मिनहाज गर्ल्स कॉलेज शरिया की, मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफ़ेसर साहिबा, रमज़ान अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, तो अब इस रमज़ान से हमने क्या सीखा और आगे हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरह से इस रूटीन को, इबादात की, अपने मामलात की रूटीन को कैसे लेकर चलना है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही अहम सवाल है ये, और इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए जी कि रमज़ान हमने पढ़ा समझा कि एक ऐसा महीना है जो सेल्फ एनालिसिस का मौका जी हाँ, देता है, जो आपको उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाने का मौका देता है। आपको अपने अब नफ्स पर जबर करना होता जी है, हाँ, देखना होता है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए भूख प्यास से रुकना है, जो चीज़ें मना है जी हाँ, ममनुआत है बिल्कुल। उनसे रुकना है। जब एक प्रैक्टिस हो जाती है तो इंसान के लिए फर्दर वो काम करना आसान हो जाता बिल्कुल। है। अब जैसे ही वो शख्स इत्काफ से, रमज़ान से फारिग होता है, ईद अल्लाह रब्बुल आलमीन तोहफे के तौर पे अता करता है। जी। यहाँ तक कह दिया कि उस दिन रोज़ा रखना ही हराम कर दिया, मेरे बंदे खाओ खुशी का पियो दिन है। खुशी मनाओ, सदका खैरात करो, गरीबों में बैठो, अमीरों में बैठो, जहाँ मर्जी जाओ, बस अल्लाह को याद करते हुए आपको खुशी मनानी है, और उसके शुक्राने भी नफल नमाज जी हाँ, जिसको ईद की नमाज कहते हैं उसके तौर पे पढ़नी। अगली चीज़ ये होती है कि रमज़ान से अगले रमज़ान तक हमारा शेड्यूल क्या होना जी चाहिए, स्केजूल क्या होना चाहिए। अक्लमंद इंसान हमेशा स्केजूल जो एक दफ़ा सीख लेता है ना, टाइम टेबल, जी तो हाँ, उसको हमेशा फॉलो करता है। सेहत के मामलात को देखे जाएं, दुनियावी मामलात को, तो रमज़ान ने हमें हैबिचुअल कर दिया। 30 दिन एक इंसान सहरी में उठता है तो वो ईजी हो जाता है कि हाँ जी, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सवेरे उठना, जी तहज्जुद का टाइम जो कि उसमें उठना, नमाज तक जागना, अगर बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट करना है कर लें, फिर अपनी हुनर पे जो जॉब है आपका, हाउस वाइफ है, उसके मामलात है, स्कूल गोइंग बच्चे, रमज़ान में हम सारा कर रहे होते तो जी। बाकी डेज में कर सकते हैं। अगर हम इस तरह अपनी रूटीन बना लें, यकीन करें कि हमारे यहाँ जो सेहत के मामलात हैं जी आधे से ज़्यादा ये ख़त्म ही हो जाएगी। बिल्कुल। एक रूटीन सेट हो जाएगी। जी 5 वक्त नमाज ही हैं, शैतान बेशक खुल गया तो फिर अब उसकी दोस्ती ना करें ना, कुरान तो कहता है कि खुला दुश्मन है। जी अब वो रोकेगा फर्दर नमाज पढ़ने से, जैसे पहले तो नहीं रोक रहा जी था हाँ, क्योंकि हम रमज़ान में थे। जी हाँ, अब हम अपने आप को दिखाना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब मेरे ऊपर जो वसवसे आ भी गए, मैंने इसको अडॉप्ट नहीं करना, और मैंने 5 वक्त नमाजी हूँ तो आगे रहूँगी। भरपूर मेरा तैयारी तक की हुई है। जी तैयारी होगी ना। हाँ वो मैंने कल भी बात की थी लास्ट किसी प्रोग्राम में, कि हमारा नफ्स जो है ना, अंदर दिल, नबी पाक ने फरमाया, और मफहूम है हमारे शरिया कॉलेज की जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है ना, तस्फिया का, जी एनालिसिस का, उसका चैप्टर है बाकायदा, उसमें बड़े आसान अल्फाज में कि 2 पहलवान है भाई आपके अंदर, जी एक काला है एक सफ़ेद है। अब आपकी मर्जी है सियाह को ताकतवर करना है कि सफ़ेद को। तो रमज़ान ने मौका दिया, आपका पहलवान मजबूत है, अब उसी को आगे लेकर चले। ठीक है। और मुश्किल आएगी, अब मुश्किल की आसानी भी अल्लाह ने कुरान में दे दी। अब मैं इस पर थोड़ी 2 मिनट जी मज़ीद जी बता देती जी हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, बंदे मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके में ना पड़ जाना। जी अब रस्सी क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में कुरान, अपनी सुन्नत, अपने सहाबा की सुन्नत, अहले जी बैत की मोहब्बत, जी ये छोड़े जा रहा हूँ। जिसने मजबूती से थामा, रस्सी को थाम लिया, और जिसने इनको छोड़ दिया, इनमें से किसी एक को छोड़ दिया, वो तफरके में पड़ गया। जी अंडरस्टूड बात है। जब रस्सी, देखिए ना, अल्लाह ने भी हबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जी रस्सी नोट अ सिंगल थ्रेड, बिल्कुल रस्सी के धागे अलग अलग करते चले जाएं तो उसकी मजबूती ख़त्म। बिल्कुल। अब अपनी लाइफ में ये चारों चीज़ें जहन में रख लें। मैंने रस्सी मजबूती से पकड़नी है। वो रस्सी में 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 कुरान, जी नंबर सुन्नत रसूल, नंबर 3 साहबा का अदब एहतराम, उनकी सुन्नत, जी अहले बैत से मोहब्बत। अपने डेली रूटीन में मैंने रस्सी पकड़नी है ताकि मैं मजबूत रहूं। जैसे आप देखते हैं किसी कनोपी को
مقصد تو کنوپی یا ٹینٹ لگانا ہے لیکن اس کو رسیوں سے باندھتے ہیں. وائے؟ تاکہ کوئی زلزلہ بھی آ جائے نا, جی ہوائیں چلیں تو یہ گرے نا. بالکل رسی باندھی ہوئی, اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیں. ٹھیک ہے. وہ رسی اگر میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں نا جی تو قرآن نبی پاک لے کر آئے, سمجھ بھی نبی پاک کے ذریعے سے آتا ہے, سنت رسول نبی سے محبت کے ذریعے سے ملے گی, صحابہ کو درجہ, صحابہ کا احترام, صحابہ کی شان نبی کی وجہ سے, اہل بیت کی شان نبی کی وجہ سے. ان شورٹ کہہ دیں نبی سے رشتہ مضبوط کر دیں. وہ رسی مضبوطی سے پکڑ لیں, ہر لمحے ہر کام میں دیکھیں نبی پاک کیسے کرتے تھے. جی یقین جانیے پورا سال اگلا اتنا خوبصورت, کیونکہ آپ نے تیاری کر لی, جی ہاں آپ نے رمضان میں اپنے آپ کا صاف ستھرا سب کچھ کر لیے, اب آپ کو صرف ورک کرنا ہے اور گین کرنا ہے. جی ہم نہیں جانتے کل موت آتی ہے, پرسوں آتی ہے, ابھی آتی ہے, جی 10 سال نہیں آتی, یہ تو رب جانتا ہے نا. اب حضور نے فرمایا جس نے رمضان کو صحیح طرح گزارا جی اور پھر اگلے رمضان تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا, تو پورے سال میں جو صغیرہ گناہ کیے تھے نا اللہ خود ہی معاف کر دے. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب ہم لوگ اکثر یہ چیز کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ رمضان آتا ہے, عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن کھانے پینے میں بھی اعتدال برتتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سادہ غذا کھائیں, اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سے دوبارہ سے وہی روٹین جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو مطلب اس چیز کو کیسے اپنایا جائے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں آپ اس کو, کہ تاکہ نیکسٹ رمضان تک آپ اندرونی طور پر, روحانی طور پر, اسپرچولی, جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں, کہ آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث بن جائے, ایک روٹین بن جائے. جی اس کے لیے وہی بات ہی میں دوبارہ سے کروں گی کہ ہم جب یہ چیزیں اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں اور 30 ڈیز پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں, پھر اپنے ذہن سے ہمیں یہ نکال دینا چاہیے کہ اب عید آ گئی, اب رمضان ختم, یہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے. تو اس کے لیے میں نے آسان سا رستہ بتایا کہ اپنے لائف کو ایک پیٹرن دینا ہے. پیٹرن تو آپ کو مل گیا, پیٹرن میں نیت ایک رکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ رضائے الہی کہہ دیں, ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنے. کیونکہ میں نے کہا نا رسی کو تھامے, رسی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک سے جب آپ کو مضبوط ہونا ہے تو اس کا حکم پھر اب خدا دے رہا ہے. پھر قرآن میں کہہ رہا ہے کل, اے نبی نے کہی, ان کنتم تحبون اللہ, ایشوان اگر آپ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, فاتبعونی, تو نبی سے کی اتباع کریں, نبی کے رستے پر چلیں, نبی کی سنت کو اڈاپٹ کریں, ان سے تعلق گہرا کر لیں. تو آپ سنتوں کو سیکھ لیں, اور آپ ان دنوں میں اگر اس رمضان تک کسی کو نہیں معلوم سنتیں کیا ہیں تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں, تاکہ روٹین کو اس کے اکارڈنگ سیٹ کر دیں. اب دیکھیں ہم صحت مند معاشرے میں آ سکتے ہیں. یقین کریں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے, ہم بلا وجہ ویسٹ کرتے ہیں. جو ہمارے ذہن کی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ٹائم ہے ہم اس پہ سو رہے ہوتے ہیں, جو سونے کا وقت ہے ہم اس میں جاگ رہے ہوتے ہیں, ڈائٹ پلان ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, صحتیں خراب ہو جاتی ہیں. اور پھر جب اگلا رمضان آتا ہے تو کبھی گرمی, کبھی فلاں تکلیف, کبھی اس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے, تو پھر تیاری کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اگلا پورا سال جو پریکٹس رمضان میں کی اس پر رہیں. اور آسان سا ہے, ڈیلی 1 رکوع قرآن کا پڑھ لیا کر, خود ہی عادت پڑ جائے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی سیر حاصل گفتگو کی رمضان کے اختتام کے حوالے سے, اور آئندہ سال جو ہے کیسے گزاریں اور رمضان تک کیا روٹین اپنائیں. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.